إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Toute la louange à Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous le louons, nous lui demandons secours et nous lui implorons le pardon et nous lui demandons la guidée. Et nous nous réfugions auprès de lui contre le mal de nos âmes et contre le mal de nos actes. Celui qu'Allah guide, personne et rien ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne et rien ne peut le guider. Et j'atteste et je témoigne qu'il n'y a Dieu digne d'être adoré sauf Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et j'atteste que Mohammed est son messager, son serviteur et son messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur ses compagnons, sa famille, ses compagnons et ses suiveurs jusqu'au jour du jugement. Ô les croyants, craignez Allah Tabaraka wa Ta'ala. Craignez Allah Tabaraka wa Ta'ala comme il se doit. Et nous mourrez qu'en pleine soumission. Craignez Allah Tabaraka wa Ta'ala et tenez des paroles de droiture. Des paroles de droiture. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il réforme, il améliore vos actions et il vous pardonne vos péchés. أما بعد أيها الإخوة الكرام أيها الناس جميعا اتقوا الله الذي لا بد لكم من تقواه فإن من اتقى الله وقاه وهي التي لا يقبل الله إلا من أصحابها إنما يتقبل الله من المتقين. تقوى الله تبارك وتعالى هي خير الزاد في الدنيا والآخرة وقد تكفل الله لأهلها بالنجاة مما يحذرون والرزق من حيث لا يحتسبون وتكفل لهم بشرح الصدور بتيسير الأمور ووضع الوزر ورفع الذكر. واعلموا أن التقوى هي أكرم ما أسررتم وأزين ما أظهرتم وأفضل ما ادخرتم فاحملوها معكم إلى كل أو اجعلوها إلى كل خير سبيلا ومن كل شر مهربا. اللهم اجعلني وإياكم وجميع المسلمين من المتقين المحسنين فإن الواعظين بها كثير ولكن العاملين بها قليل. تقوى الله إخواني أساس حسن الخلق ونبل الخصال. تقوى الله هي الشجرة وحسن الخلق والأعمال هي الثمرة. تقوى الله هي السر وحسن الخلق هو العلانية فهما متلازمان وانتفاء أحدهما ينفي الآخر. إذا لم تكن فيه تقوى ما فيه حسن خلق فهي الدليل والبرهان أو حسن الخلق هو الدليل والبرهان على التقوى والشاهد والصادق لها. Donc je vous recommande et ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété. Craignez Allah Tabaraka wa Ta'ala et sachez que la crainte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est nécessairement demandée et sollicitée. Et que Allah Tabaraka wa Ta'ala il n'accepte que des pieux. Et que Allah Tabaraka wa Ta'ala il s'est chargé de sauver les pieux de tout ce qu'ils craignent et d'assurer la subsistance et la pourvoyance aux pieux là où ils n'attendent pas. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala il élève en degré les pieux et que c'est la meilleure des choses que vous pouvez acquérir c'est at-taqwa, craindre Allah Tabaraka wa Ta'ala comme il se doit. Et sachez que la crainte d'Allah
est la base du bon comportement. La base de la noblesse des caractères. C'est l'arbre. La piété, c'est l'arbre. Et le bon comportement, c'est le fruit. C'est ce qui est en secret, la piété. Et ce qui se dévoile en public, c'est le bon comportement. Donc, ce sont deux choses qui se rejoignent l'un à l'autre. S'il n'y a pas de piété, il n'y a pas de bon comportement. C'est la preuve. La piété, c'est la preuve et l'argument qu'il y a un bon comportement. أيها المسلمون والمسلمات ها نحن قد أظلنا شهر مبارك كريم شهر ربيع الأول. هذا الشهر يا إخواني الكرام نستحضر ونجدد عهدنا بمن بخير البرية رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. فقد كان هذا الشهر خلال هذا الشهر ولد النبي صلى الله عليه وسلم وخلال هذا الشهر هاجر صلى الله عليه وسلم وكذلك في هذا الشهر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أحداث عظام ممزوجة وقعت في هذا الشهر وهي ممزوجة بالفرح والسرور والدروس والعبر وكذلك بالأسى والحزن لأنه توفي في هذا الشهر. وحتى نهتم بالعمق والمضمون ونحن في شهر الذكرى هذا ينبغي أن نسلط الأضواء أكثر على هذه النعمة الكبرى والمنة العظيمة. أية نعمة هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وقبلها مولده. كما تعلمون بعث في سن 40 وقبلها مولده صلى الله عليه وسلم. فلازم نهتم بهذا الأمر ونفرح نقرأ سيرته ونتعرف على شمائله وخصائصه وعلى معجزاته صلى الله عليه وسلم. نستحضر المنة ونقدر النعمة المن علينا الله تبارك وتعالى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. إذن نفرح يا إخواني نفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف نفرح؟ نحبه نتبعه نتخذه قدوة لنا نصلي عليه ونسلم صلى الله عليه وسلم. لا نقدم بين يديه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا نرفع أصواتنا عنده ولا نجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض. هذا هو الاحتفاء بالحبيب صلى الله عليه وسلم في شهر مولده وشهر هجرته وشهر وفاته. فهو هذا الشهر شهر الأنوار عندما ولد الأنوار وكذلك عندما هاجر إلى المدينة الأنوار تنورت المدينة وكذا كما أنه شهر الحزن لأنه توفي فيه. هذا الشهر هذا ربيع الأول شهر سيد المتقين. ندعو إلى التقوى فهذا الشهر ديال سيد المتقين وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم وصاحب الخلق العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نون والقلم وما تسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. هذا كلام الله تبارك وتعالى في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخلقه الكريم. يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وكذلك قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Mes chers frères, musulmans et musulmanes, voilà, nous sommes dans le mois de Rabi' al-Awwal. Ce mois, on doit se rappeler et on doit renouveler notre pacte avec le meilleur des humains. Le meilleur des êtres humains, c'est qui? Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, le fils de Abdillah. Durant ce mois, Rabi' al-Awwal, c'est
le troisième mois du calendrier hégirien. Durant ce mois-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né. Et en même temps, il a émigré. Il a émigré de la Mecque à Médine. Et dans le même mois, il est décédé. Donc ce sont des événements qui sont énormes, que chaque musulman il doit se rappeler. Et ce sont des événements là où il y a la joie. On est joyeux, on doit avoir la joie, parce que le meilleur du monde, le meilleur des êtres humains, il est né durant ce mois-là. Et aussi il a immigré. Ah, il y a beaucoup de leçons et beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer de l'immigration. Et aussi un sentiment de tristesse et de chagrin, parce que durant ce mois-là, il est décédé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour s'intéresser au fond et à l'essentiel du sujet, durant ce souvenir de ces événements concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour s'occuper de l'essentiel, on doit projeter de la lumière plus sur ce grand bienfait, ce grand don qu'Allah nous a donné, à savoir la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de l'envoyer à un prophète et à un messager. Comment commémorer ça et se rappeler de ça tout en lisant, en renouvelant la lecture sur sa biographie, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour connaître ses traits et ses nobles caractères et ses caractéristiques et ses miracles, les miracles de ce grand homme, à savoir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit se rappeler de ce grand bienfait et on doit évaluer ce grand don. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a honorés en faisant ça, en mettant au monde ce meilleur des gens et en l'envoyant comme prophète et messager, et c'est le meilleur, sallallahu alayhi wa sallam. On doit montrer la joie. Comment on doit montrer la joie de la naissance et de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est en l'aimant et en le suivant et en le prenant comme exemple, comme modèle. On doit multiplier les bénédictions et les prières pour lui. Et on ne doit pas le devancer. Et on ne doit pas lever la voix. On ne doit pas hausser la voix devant lui. Bien sûr, il n'est pas avec nous, mais sa sunna, il est avec nous. Lorsqu'on lit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne doit pas lever la voix. C'est comme il est devant nous. Donc, c'est le mois, Rabi' al-Awwal, le mois de la lumière. La lumière lorsqu'il était né, et la lumière lorsqu'il a immigré de la Mecque à Médine. Et aussi le mois de la tristesse, parce qu'il était décédé durant ce mois. أيها الإخوة والأخوات، لقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يعرف أنه سيوحى إليه وسيبعث نبيا ورسولا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était né et il ne savait pas qu'il va recevoir la révélation, qu'il va être un prophète et un messager. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans les propos le concernant, dit à Muhammad, je suis, tous les gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Donc, jusqu'à ce qu'il dit, suivez-le pour avoir la guidée, pour être guidé. وقال صلى الله عليه وسلم في أخلاقه التي يجب أن نتشبث بها وهي التي نحتفل بأخلاقه. قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه هي مهمته والغاية من بعثته صلى الله عليه وسلم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je n'étais envoyé que pour parfaire les comportements, pour parfaire les nobles caractères. Et on lui a demandé un jour, c'est quoi le plus qui fait entrer au paradis? Il a dit deux choses, la piété, crainte d'Allah et le bon comportement. Regardez comment le bon comportement, comment il est placé. C'est un degré élevé dans la religion. Husnu al-khuluq. وحتى نكون مخلصين وصادقين في حبنا واحتفائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فنحن نتبع نهجه ونقتفي أثره
ونتخلق بأخلاقه فهو صاحب الكمال وصاحب الجمال الإنساني وكان خلقه القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم. Pour être franc et sincère et véridique dans notre amour vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans notre joie qu'on a et le sentiment d'amour qu'on a et notre commémoration de son souvenir, de son anniversaire et tout ça, ça s'incarne ou bien on peut le faire par quoi? Par suivre sa méthode, par suivre ses pas, par prendre ses caractères et s'imprégner de ses caractères. Parce que c'est lui le meilleur et le parfait qui a la beauté parfaite et il est parfait, la perfection humaine, il est incarné en lui. Parce que son comportement, tout simplement, c'était quoi? C'était Al-Qur'an al-Karim. C'est comme un Coran qui marche sur terre. Donc c'est ça lorsqu'on doit se rappeler et renouveler ce pacte avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم وصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألا إن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدعيته مما يدعو به كما رأينا في الجمعات الماضية فضل الدعاء والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مما يدعو إليه أنه يدعو يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هكذا نحن كذلك ندعو بحسن الخلق، ندعو لأنه رزق، حسن الخلق رزق نطلبه من الله تبارك وتعالى. ثم نعمل بالأسباب الجالبة لحسن الخلق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses invocations, comme on a vu à propos du sujet de l'invocation, les 2 derniers vendredis, donc on a parlé des invocations et surtout les invocations qui sont exemplaires, celles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il faisait des du'as comme ça précis, en demandant quoi? La beauté du caractère. Il disait dans un du'a, oh Allah, comme tu m'as embelli ou bien tu m'as donné un corps parfait, donne-moi aussi un bon comportement. C'est-à-dire l'image intérieure, il faut que ça soit bonne, plus que l'image extérieure. Aussi, il dit, guide-moi vers les bons comportements et les caractères nobles. Et évite-moi, écarte-moi des mauvaises qualités. Ça, c'est parmi les du'as qu'on peut le dire aussi, nous. خاصنا ندعو بهذه الأدعية هذه حتى يكون عندنا الأخلاق، تكون فينا الأخلاق الحميدة. الأمة كتعيش أزمة أخلاق. الأخلاق هو المشكل عندنا. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الكريم العظيم، ولكن نعيش أزمة في الأخلاق. فهذا تحدي أمامنا إخواني الكرام، نحسن أخلاقنا ونقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Donc, la communauté musulmane partout dans le monde, il vit cette crise de comportement, mauvais comportement. Et parce qu'il a laissé la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé le parfait sallallahu alayhi wa sallam, en ce cas, il a laissé ses caractères et on s'imprègne de ses caractères. Donc on doit faire l'effort, mes chers frères et sœurs. وكذلك يجب أن نعمل بالأسباب الجالبة لحسن الخلق. Et on doit faire les causes pour ramener. Ça se travaille, le bon comportement, ça se travaille. Donc il faut faire des efforts pour acquérir un bon comportement. حسن الخلق إخواني هبة ربانية وطريقة نبوية وقيمة إنسانية. من وجدها، اللي وجد هذه القضية هذه ديال حسن الخلق، سمعوا مزيان، فقد جلس على النجوم ونال محبة الحي القيوم. حسن الخلق شيء كبير، أعلى أنا زعيم لبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسن الخلق خلق أساس الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لأهله. كيفاش أنت مع الأهل ديالك؟
في رواية مع النساء. إنسان كيفاش هو مع النساء ديالو. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. الله أكبر. أحسنهم خلقا، أنه اللي يحب الله أكثر هو الذي عنده حسن الخلق، حسن طيب بشوش، الابتسامة، طلاقة الوجه، وهكذا كف الأذى واحتمال الأذى وبذل الندى. كل هذه أخلاق رفيعة، الصدق والإخلاص والإيثار، والأخلاق كثيرة، الأخلاق الحسنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يعطينا هذه الأخلاق. Donc on doit faire les causes pour avoir ce bon comportement et savoir que le bon comportement c'est un don divin et c'est une méthode prophétique et c'est une valeur humaine. Celui qui la trouve, elle est bien sûr sur les étoiles et il aura l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala et aussi l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui il dit, celui que j'aime le plus et qui est le plus près, qui sera le plus près de moi le jour du jugement, c'est celui qui a un bon comportement. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah شكون هو صاحب الخلق الحسن أحسنكم خلقا. Le bon comportement, c'est la base, c'est l'édifice, c'est le fondement de cette religion, de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le plus parfait des croyants, qui a la foi complète, parfaite, c'est celui qui a un bon comportement, et c'est celui qui est meilleur, qui agit bien avec sa famille, avec son épouse, avec ses enfants. C'est celui-là qui a la foi complète. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qu'Allah aime le plus est celui qui a un bon comportement. Inna hadi al-akhlaq min Allah ta'ala, faman arada Allah bihi khayran manahahu khuluqan hasana. Et ça, c'est quelque chose qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-akhlaq. Donc celui à qui Allah il veut du bien, il va lui donner ce bon comportement. Inna al-khuluq al-hasan yudhibu al-khataya kama yudhibu al-ma'u al-jalid. وما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وفي رواية وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة يعني الصائم القائم. Donc il n'y a pas quelque chose de plus lourd dans la balance le jour du jugement que d'avoir un bon comportement. Et Allah il déteste tout celui qui est grossier, qui est vulgaire, qui insulte, qui a un mauvais comportement. Et celui qui a un bon comportement, il atteint le degré de celui qui jeûne le jour et qui veille la nuit en faisant la prière. أيها المؤمنون والمؤمنات قال الحسن البصري نختم بهذا الكلام قال الحسن البصري رحمه الله تعالى حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. وقال الجنيد رحمه الله تعالى 4 ترفع العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل عمله وعلمه الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق. وقال ابن القيم رحمه الله الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. Donc on va conclure avec ces 3 paroles de nos pieux prédécesseurs. Le premier, Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait, la vérité du bon comportement, c'est le fait de prendre l'initiative à faire du bien, la faveur, et supporter les nuisibilités des autres, et avoir un visage souriant. Al-Junayd, rahimahullah, aussi, il disait, 4 choses élèvent le serviteur au plus haut degré. Même s'il agit moins, même si ses actes et sa science, il est faible. Mais avec ces 4 choses-là, il est élevé, dans des degrés élevés. C'est quoi ces 4 choses? C'est l'indulgence, la modestie, la générosité et le bon comportement. Et enfin, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il disait, la religion, toute la religion, c'est quoi? Toute la religion, c'est quoi? C'est le bon comportement. Et celui qui te surpasse dans le bon comportement, et te surpasse dans la religion. Donc à toi de voir où on es-tu. اللهم وفقنا لما يحب ويرضاه اللهم ارزقنا احسن الاخلاق اللهم حسن خلقنا كما حسنت اخلاقنا كما حسنت خلقنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين.
نسألك اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، واهدنا لصالح الأخلاق، واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم يا رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلى طاعتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا، واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لأقاربنا وأحبابنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وجميع أقاربنا وأصحابنا، اغفر لهم وارحمهم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأصلح أوضاع المسلمين وظروفهم وأحوالهم في كل مكان. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الإنس والجان كلهم إلى طريق الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا يا رب العالمين، وارزقه واجعله سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم اجعل الخير يأتي لهذا البلد، اللهم انزع الشحناء والشياطين من هذا البلد يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، تب علينا توبة نصوحة، واعف عنا وعافنا، وألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، وجازي خيرا كل من أنفق وكل من ساهم وكل من أعطى في سبيل الله. أحد الأخ ساهم في هذه الصنوات ديال هذا المسجد المبارك، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يأجره، أن يخلصه إن شاء الله تبارك وتعالى من النار، وأن تكون هذه الصدقة صدقة جارية له إن شاء الله تبارك وتعالى. كلما قرأنا القرآن في هذا المسجد والصوت مرتفع فيكون له نصيب إن شاء الله من الأجر. اللهم ثبت أجره، اللهم يا رب تقبل منه، اللهم تقبل منه وعافي واعف عنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وجازي كل من وارزق الخير والبركات وثبت الأجور كل من يساهم في هذا، يساهم ويعطي لهذا المسجد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أكرمنا وأكرم الكرماء منا وارحمنا جميعا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.